Limang oras na. Magamas. And now, you may kiss each other. Limang oras na. Magamas. And now, you may kiss each other. Guys, atong nakita ang laway kaayo nga kasal sa same-sex marriage, no? So, atong taga-reaction kining buhat, no? Sa kining gikasal sa mga same-sex marriage. Muni ang pinaka bag-o nga sistema karon nga niya sa Pilipinas, nga ang same-sex marriage allowed na nga magpakasal sa maning atong nakita karon nga pareha sila mga lalaki niya gikasal, no? Nya imong tan-awon luod kay paminawon wa kay pareha gud mo mga lalaki na mga muscles, no? So kini nga customary di ta maningala ani, kini nga kinaiya guys mo ni ang gisulti sa Bible sa kinaiya sa mga tao nga dito nagpuyo sa Sodoma ug Gomora. Kung imong hinumduman, ang judgment sa Ginoo nag-abot dito sa maong syudad tungod kay mauni ang ilang practices, ang same-sex marriage dito. Mga lalaki dito, mga mamana, mga asawa o pareha nga lalaki. So dili ta man nga ni before ni naabot sa Pilipinas na himo ning legal diri karon, but sa Biblia gisgutan na ni. O nga mo ni ang kadautan sa tao sa kalibutan. Gani mas worse pa sila sa mananap. May pa ang mananap. Ang mananap naapay pag-ila sa ilahang kasarian. Pero ang tao karon wa nay pili. Bisan pareha nga lalaki makigminyo, no, mas maipang iro kay dili man ang iro mohabal sa isig ka lalaki. Pero ang tao guys, grabe jud, no, grabe ka wicked nga mao daytong ang taong kanang moadto sa impyerno tungod sa maong kalihukan nga gikondenar sa Dios. Na dili ta maglangay nganong naingon ani man ni karon. Anong naingon ani man ni karon nga isig ka lalaki magminyo nya proud pa kaayo, mura pa og kanang proud pa kay sila nga dapat ikaulaw man na. Now ingon ang Bible guys, akong basahon na sa Romans chapter 1, gisgutan ni Pablo dito sa mga tao sa Roma kaniadto nga sa atong nakita maura pud gihapon ang gihimo og naay judgment ang Ginoo ni ana nila unya. Nag-ingon ang Ginoo nga dunay hinungdan nganong naingon ani ni sila nga isig ka lalaki magminyo. Tanaw na to ang Bible sa Romans chapter 1 verse number 18 paingon ta sa unahan. Ingon na Bible, ang kapungot sa Dios gipadayag sa langit batok sa tanan nga pagkadili Dios nun o pagkadautan sa mga tao nga nagpugong sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadautan. 19. Sanglit ang mga butang nga buot mahibaw-an bahin sa Dios, tataw man ngadto kanila kay ang Dios naghimo man niini nga tataw ngadto kanila. Kay sukad pa buhata sa Dios ang kalibutan, nakita nga ang kinaya sa Dios ang iyang walay katapusan nga gahom og Dios nung kinaiya nakita sa tin-aw gayon, nasabtan gikan sa mga butang nga nahimo busa ang mga tao wala gayoy ikabalibad. So makita nato diha nga ang Dios di ay kini mga tawhana nahibalo sila nga na Dios pero ang gibuhat nila ilang gipugnan pag ila sa nga Dios kay ang hinungdan nagludlod og mga ribulto. Ingo atong tan-aw dinhi sa 21. Kay bisan kon nakaila sila sa Dios,
Wala niya siya pasidunggi ingon nga Dios o ginagpasalamat sila kaniya. Inuno nahimong walay hinungdan ang ilang pangunahuna o nangit-ngitan ang ilang buang-buang nga mga kasing-kasing. Mo na buang-buang kasing-kasing na. Nga bisan og lalaki pareha mong naay gidala nga itlog pero makigminyo. Mo na siya guys ang gisulti sa Bible gipasays gingit-ngitan ang ilang buang-buang nga mga kasing-kasing. Gingit-ngitan ang ilang buang-buang nga kasing-kasing. Lima nimo nang mahigugma kag isig ka lalaki, mahigugma kag usa ka babae. Mas may pang-iro nimo kay wa may lalaki nga iro nga mohabal sa isig ka lalaki. Mangita magin ang iro og babae. Pero ang tao unta nga mas dako unta siya utok kaysa iro, wala na nakatbantay ana kay makigminyo isig ka lalaki. Lima nimo na. Unang ingon ang Bible nga ang ilang mga kasing-kasing buangon gingit-ngitan, no? Nahigugma sa isig ka lalaki. So sakit paminaw no pero tinuod man. Ingon siya bisan matupad din guys 22, bisan tuod niangkon sila nga maalamon nahimo silang buang-buang. Kini mga tawanan nga gikasal, mga professional ni siya, degree. Pila ka tuig ni nag-eskwela Bible College, mga degree sila. So kung imong tan-awon in the human knowledge, manggialamon sila pero ingon ang Ginoo apan nahimo silang buang-buang. O bitaw, mas maipang iro nga wa ka eskwela kay nakaila pag kinsay iyahang pangasawawon. Kini di nakaila. Lalaki pareha nga lalaki makigminyo na, pareha nga babae makigminyo na. Naunsa man ni mao ni ang giingon sa Biblia guys nga kaliwat sa mga tawo masinupakon nga wa miilaw wa pasidungog sa Ginoo. Ingon din sa 23 ug giilisan nila ang himaya sa Dios nga dili mamatay sa mga larawan nga hinimo lamang sa hitsura sa tao nga mamatay og sa mga langgam sa mga mananap nga nagkamang. Ngun ano ka swapang inutog swapang nga term. Tungod kay dunay Dios nga tag-iya sa kalibutan, naghimo sa kalibutan di matugkad wa pay nakakita niya. Gihimo-himoan nilag mga ribulto, gihimo-himoan nilag manghulagway nga sama sa tao, sama sa mananap. So makita nato guys ang gitawag ba og kangilad sa tao. Mo din na nga ang tao karon kung imong tan-awon maimpyerno siya, dili gyud siya magmahay kay siya mismo ang mipili nga mo kinabuhi nga angayan o worthy sa judgment, worthy sa impyerno. Ingon din sa verse number 20, busa gitugyan sila sa Dios ngadto sa dautan nga mga pangibog sa ilang kasing-kasing, ngadto sa pagpakighilawas alang sa pagpakaulaw sa ilang mga lawas kauban sa usa. Lima nimo na. Kuyaw kayo, lalaki makigminyo og lalaki, babae makigminyo og babae. Usa man nga klase sa unahuna. Wala na gingit-ngitan o say hinungdan tungod kay nag-ampo ning mga ribulto, nahimo ning mga dibutado sa mga ribulto na hinimo lamang sa tao. Ug mo nang giingon ang Bible guys nga mao ni ang dangatan nila. Mo na nga imong tan-aw no kini atong nasod for Asia well known nga gitawag og Christian country, but you know it's not a truth. It is a lie because Pilipinas is not a Christian country. It is a pagan because a lot of the Roman Catholic diri nga nag-ampo mga Dios-Dios. Mo na hinungdan nga naingon ani ang dagan sa kinabuhi sa mga tao nga mga Pilipinon tungod kay mituo sila sa bakak ng Dios guys. Okay, ang tinuod nga Dios di makita. Ang tinuod nga Dios si Kristo wa pa nato makita kay sa panahon nga si Kristo miari sa kalibutan wa pa na imbento nga kamera natong higayuna. Absolutely guys, I believe nga si Jesus Christ wala pa bisag sa nakakita. Kay katong mga taong nakakita niya sa una nangamatay man to og wala man toy nakakuwag hulagway. Kanarong mga hulagway nga gibutang da sa ilahang mga tigumanan, dili na nga tinuod nga naw ni Kristo. Mo nang tanawa ni gipangsilutan sa Ginoo tungod sa ilang dautan ug dili maayo nga pagtuo sa ilang mini-mini nga Ginoo. Mura dawata si Kristo sa ligid siya kay siya lamang ang makahatag og kausaban sa imong kinabuhi guys. Salamat.